Es una burrada. El juego salió... El juego salió a principios de mes, ¿no? Salió el día 6, o sea, es que ha sido una maratón guapa. Bueno, tú empezaste a darle al día 2, claro. Como yo. Como yo, sí, sí, sí. Tú empezaste como yo, día 2. Hablas en... Ok. Ok. Vale, pues no he tocado el juego Festiving como dije que iba a hacer ayer porque no he hecho mucha cosa, la verdad. Entonces estamos pues como ayer, con las secundarias que dejé pendientes, que igual pues para ir abriendo boca las voy a ir haciendo. Hay que ir a tomar por culo. Esto es lo de la flora, ¿no? Sí, la flora. Pues a mí me está gustando mucho, Male. Porque el juego tiene muchas cosas de muchos estudios. En plan, tiene cositas de... Tiene cositas de Nier, tiene cositas de Bayonetta, tiene cositas de Devil May Cry. La música es un putísimo pepino, o sea... Este bajón de FPS también es un pepino. Pero lo de la música era normal si conocías a Soken del 14. Porque la banda sonora del 14 es una puta joya. Que bueno, no suele ser... O sea, la banda sonora de los Final Fantasy nunca ha sido mala. Pero es que lo de... No sé, a mí me flipa. A mí me está gustando mucho. Y lo bueno de las opiniones es que son como los culos, ¿no? Que cada uno tiene el suyo. Entonces, a mí me está gustando. ¿Es aquí? ¡Ah, que puedo atacar el chocobo! Ya no había quedado yo en eso. De lo del chocobo. 2, 3, espadita, piqui, piqui, pim, 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 pim. Gigas el aviador. No puedo llevar... Me acabo de dar cuenta de que no llevo a Titán. Ole. Nice try. Me he comido la hostia, pero no me he comido el knock-up porque estaba en el aire. Vale, ahora el tema está. Porque anoche conseguimos a Titán.
Vale, no puedo llevar más de 3 icons simultáneos. Entonces me tocaría quitar... Creo que voy a quitar a la Mu. Porque la Mu no me está gustando mucho. Garuda sí que me gusta por el agarre y por las esquivas que tiene. Porque el zarpazo evasor, si lo timeas bien, esquivas un ataque. Y luego el lacerante también. El lacerante es para arriba y el evasor es pateas. Hola, Rick. ¿Qué tal el día? ¿Cómo ha ido? Vale, esto ya lo... No, el juego se ve que flipas. Quitando algún bajón repentino de FPS. Y el problema del... El problema que tiene del blur. Eso tienen que parchearlo fuerte. Yo tengo a 2 personas en mi timeline que no pueden hacer sesiones largas de juego porque se marean. Porque el blur... Mira el personaje alrededor, vale, cuando giras la cámara rápido. Tiene un blur jodido. Entonces hay gente a la que le está haciendo motion sickness. Y eso, yo tengo 2 personas que sigo en Twitter que se marean y luego así como caso sonado creo que a Alex el Cabo también le pasa. Que Alex no está haciendo sesiones largas porque se marea. Yo cuando giro la cámara... Acabamos de empezar, Zares, cariño, no te preocupes. Cuando muevo la cámara intento hacerlo lento para que no salga mucho blur. Esto es un... Sí. Hostia, el clase B. ¡Pua! Temazo. Se puto viene. He abierto más tarde, Zares, porque ha sucedido la clásica de me voy a tumbar 10 minutos en la cama, que me duele en la espalda, y abrir los ojos 2 horas y cuarto más tarde. Entonces me he despertado a las 9:30 de la noche. O sea, mi plan era tumbarme 15 minutos, 10, sacar archivo y abrir directo. Y no ha sucedido, me he dormido. Titán a saco, ¿no? Yo creo que va a ser... Hostias. Igual no tengo pociones, ¿eh? He fallado los 2 ataques. Va a ser lo suyo comprar pociones, ¿eh? Que no contaba con que no tenía pociones. Y el tema es que el juego a 60 FPS pega unos tirones un poco raros, así que es mejor jugarlo a 30. O sea, yo lo estoy jugando en modo gráficos y no en modo rendimiento porque va mejor. Pero bueno, espero que... Se supone que lo van a fixear. O sea, están en ello. Como que 4, pero si no tenía pociones. Me han repuesto las pociones al morir. Ok. Raro. Voy a acariciar a Torgal. Ole, que es el mejor. Bueno, sí.
Tampoco son muy caras las pociones, por suerte. Pero si te quieres ahorrar un poco de dinero... Voy a decir, no sé dónde está Chihu, está en el sofá, el cabeón. A gustísimo. Enough of you, are there? Mola porque te pone lo de galopar, frenar tal, pero no te cuentan que si le das al cuadrado atacas. Con el chocobo. Puedes derrapar. Oye, haces un dash. Curioso. Curioso. ¿Tengo una sal? Sí. Straight home now. Oye, pero si me paras la cámara, cabrón. O sea, solo bloqueo un ataque. Ahora, esto sí. Ya, pero que el segundo disparo, furia de titanes. ¿Ves? Me he mordido la lengua. Me he mordido la punta de la lengua, me cojo. De lo nervioso que estoy. Que la segunda bola no tiene delay, aun estando yo en cámara lenta, y el segundo ataque no tiene delay, aun estando yo en cámara lenta. ¿Sabes? En plan, me como los dos golpes, pero yo aún estoy saliendo de la animación de la cámara lenta. No sé si me explico. Por 27 puntos que te doy. Un abrazo. Vale. No, para. Ahí está, al suelo. Vale, te vas a llevar 2 puñetazos de titán. ¡Dios! Lo que mete mi colega. ¿Ves? ¿Has visto? Es bastante raro. Si me como ese ataque me voy a la puta. $25k de daño, ¿eh? Y ahora zarpazo, pues me pateas. ¿Has visto, Zares, en Twitter mi clip de ayer del combate de Titán? O sea, no he subido el combate. De hecho, zoom a mi cara. No puedo con este juego, ¿eh? O sea, me lo estoy gozando de una manera. Me lo estoy gozando. O sea, tengo la sensación de que me lo estoy gozando más que el Zelda.
Oye, meto bastante para ser un bicho de clase B, ¿eh? Me lo he ventilado. Este daba el Electrum. From the ruins it came, and to ruin it returns. Me gusta que tenga chascarrillos. Sales de las ruinas y acabas convertido en una... Vale, ok. Vamos a Northridge. Hay que ir a la mercería. Es muy efecto shonen. Sí que lo es, sí. Primero se te sube una bola y ahora te muerde. Hoy estoy un poco hiperactivo. Look at this. Let's hope the draper has Hortense's cloth. A esta hemos venido a comprarle tela, sin más. Might I interest you in some swansdown? Perhaps some CS. Just some linen. Apologies, my lord. But your items, they were due to arrive on a caravan from Bokla. My mother thinks it might be bandits. It usually is. Yes. Al sur. You aren't Going to find it. Oh. Sí, sí, voy para allá. Vale, pero quiero acercarme ahora al club. No, igual no me dejan pasar. Citizens are free to come and go as they please. Ya no controlamos el paso. Vale. Did you hear? The gates to Heaven Hall in the area were breached by someone. Or something. He sido yo. Want to see tonight. But the captain's late with our pay. It's all right. I'll be waiting. Hombre de... Espérate, no, en plan... Son dos hombres, ¿eh? Bien. Square, bien. También hay prostitutos. No todos son tetas. También, pues bueno, mira que... Escucha. No todos son tetas, pero mira qué tetitas tiene este man, ¿eh? Vaya pechito. Nice, me gusta. Hola, Torgal. Guapo. Fetch. Como una chuche. Ah, good boy. Que se las merece todas. Time was there were great coin sacks swinging from every belt in town. Not anymore. Since the capital moved. Do without sweet water and oil of talc. Still no. It's been too long. Claro. A ver cómo está Isabel. Después de 5 años. Changed. El mundo ha cambiado, pero su gente sigue siendo la misma. Sigue buscando placeres que en el manto de la noche podemos ofrecer. Placeres que sueltan la lengua a más de uno. El cliente también quiere que escuchemos sus confidencias y escuchamos. I will admit. Debo admitir que estaba preocupada por el futuro del negocio cuando la capital se trasladó a Twinside. Y aunque es cierto que ya no frecuentan el local ni nobles ni diplomáticos, ahora contamos con muchos más soldados entre nuestra clientela. Soldados con ganas de conversación. Yours, meanwhile. Si tú también tienes ganas de hablar, yo y mis chicas estaremos encantadas de pasar contigo un rato solas, Clive. Before there was a north. Mucho antes de que la ciudad se fundara, la muralla ya existía, la última línea de defensa que protegía la capital y sus campos. Pero de nada servía sin hombres que la guardaban, así que el imperio emplazó una guarnición. Jóvenes de buena bolsa que, de la noche a la mañana, no tenían dónde gastarla. El olor a riquezas atrajo a multitud de mercaderes, herreros, meretrices, taberneros y demás gente ansiosa de satisfacer las imperiosas necesidades de los valientes soldados. Pero ahora todo aquello que defendían se ha trasladado al sur o ha acabado inmerso en pedazos del éter. Estos muros solo guardan las ruinas de otra época. Y a ver cómo ha cambiado Northridge. Not everyone left. No todos se marcharon de la capital cuando el emperador decidió trasladarse a dominio. Pero fueron tantos que el imperio ya no ha vuelto a ser lo mismo. No es de extrañar, sin la cabeza del dragón, los magnates de Oriflame se vieron obligados a cerrar sus comercios y los guiles dejaron de circular. In a few short moons. En pocas lunas, Northridge también pasó de ser una sombra de lo que solía. Una ciudad amurallada que no tenía nada que defender. Muchos se preguntan por qué siguen aquí. What it can. El manto de la noche hace cuanto puede para animarlos, pero estos pesares no se alivian con una noche de compañía. Por si fuera poco, cada vez hay más clientes que descargan su frustración contra las chicas.
Eso es una putísima mierda. Be sure to give my Amiga. best to Otto, won't you? Patada en los cojones. Seeing as business is scarce these days, the Dame decided we should all learn to read. I only wish she had some smaller books. My arms ache something fierce. A ver. Igual un Teo va a la escuela, un Teo se va al campo, estaría mejor que el putísimo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Vaya toncho de libro. Algo más sencillito, ¿no? Que Isabel, hija, tú también. Oriflame ya no parece tan impresionante sin el cristal más a la espalda, ¿eh? Not many travellers heading north these days. What with the... Cronolito de Mimas. Guilds Baron and the Penitent's Gate closed. ¿Será alguno especial? En plan, voy a ir para allá. Porque ese... Sí que fuimos para allá, lo encontramos y lo vimos allí, pero... No sé qué tiene de distinto al resto. Me voy a acercar por curiosidad. Y luego ya... Luego ya igual tendríamos que hacer la secundaria, ¿eh? De la secundaria de tal. De Agoncín. Toma. Patadita para el pecho. No os interesa el jaleo, ¿eh? Joder, menos mal que tenemos un chocobo, ¿eh? Si no... Oye, Torgal le ha bajado como media vida. Nah, no podemos usarlo aún. Bueno. Había que mirar, por lo que sea. Por lo que sea. Vale, hemos dicho de ir aquí. Pues pillamos el puerta este. Mayor estoy. Ready, go? Así es. Vamos para allá. No quiero pelear con el antílope. Aquí está el carro. Y está el chocobo delante, ¿eh? O sea, el chacabo. El chocobo que empuja el carro está ahí. Damn bird's a menace. She meant nothing by it, I swear. ¿Qué pasa aquí? Who's gonna buy my wares now? State your animals left them in. But they're hardly damaged at all. Is there something wrong? If you're a bandit come to steal my stuff, you're gonna be sorely disappointed. And all thanks to this fool. It was you who stepped into my path. Only after that feather-brain trampled me. I demand recompense, be it in coin or the items you carry. Refuse, and I shall report you to the garrison and see you hanged. These goods are expected in Northreach. I mean, they're not mine to give away. You wouldn't happen to be on your way from Bocklad, would you? I am. But, did someone from the market send you? So the fool has protection. And coin to... Oi! Killer! It's time to collect. I told you not to call me that. And we'd have already collected. Matarife. Bandits! As I told one of your customers, it usually is.
I'll deal with the bird lover. Homicida, mira, te presento a mi amigo, ¿vale? Se llama Titán. Bueno, esto no es Titán. Esto es Titán. Hostia, lo he puesto hasta arriba. Vale, espérate un segundo. Se me ha ido el santo al cielo. Hostia. Esto viene a quitar a la Mu, por lo que sea. Buen amigo. All right. Matarife mis cojones. Did he hurt you? No, thankfully. ¿He contento este mercenario? Una polla. Yo me voy de aquí, que se espabile tú. He would have succeeded had the great lender not sent you. My shipment is safe, and my livelihood with it. You must allow me to reward you. We can speak of that once you're safe in Northreach. I'll accompany you there. So, you and my mother were right. It is always bandits. And were it not for the kindness of our free sword here, you'd be buying your order back from them at twice the price. Now, if you don't mind, I have a pressing appointment at the Vale before Azares. to Bocklad. Me pillé, bueno, sí, ayer. Oh, I almost forgot. I suppose you'd Me pillé este mes la suscripción Platinum de GTM arrived safely along with the rest of the por la lámina esta que ha hecho Boss Logic extra del Final 16. fabrics to the bundle. Free of charge. Como me la voy a enmarcar y poner aquí en casa en algún sitio. My mother would insist. It's the least we can do for the man who saved our ship. Esa lámina es una puta barbaridad. La vi y dije, joder, digo, la diferencia son 4 pavos. Digo, este mes pago el Platinum y me la pillo. Y yo en plan les mando un email. Hola, quiero cambiar mi suscripción de oro a platino. ¿Qué pasa tal? No sé qué. Dice, date de alta con el platino y te devolvemos la de oro. Y me ha devuelto yo el dinero de la de oro. O sea que, fino. Es que está muy guapa esa lámina. Jill looked white as a sheet. Está muy, muy guapa. Es el capricho de este mes, junto al juego, ¿no? En sí. El capricho es el juego y la revista. Vale, toma Mick. It is rare that we see. La Lorea. I found your flower. Yes, wonderful. These are almost identical to the plates in my tome. Did you have any trouble No. Finding them was the easy part, but it's odd. They remind me of my childhood somehow. I don't remember these flowers specifically, but you must have grown them in the castle garden. If the petals are meant to improve the effectiveness of medicines,
It's possible that the court physicers grew them for the tinctures and treatments they made my brother. If the ducal healers were convinced of their properties, that is... Oh, allow me to use some of the flowers you brought. I need only a moment to extract... Medicina. Eso siempre viene bien. And here we are. A file. A single drop added to any one of your restoratives will increase its potency. At least I hope it will. Espérate. Que hemos pillado el material este de la espada que hacía el... Ah, es un collar. ¡Ah, no! Es una pasiva. Feliz jueves, ¿qué? No es jueves. Es un efecto pasivo. Ahora que has conseguido el esteto de hoja Láyade, las pociones y ultrapociones restauran más vitalidad. Además, el efecto de las sales fortalecedoras, sales protectoras y píldoras heroicas durará más tiempo. Nice. Me gusta a mí eso. A ver si lo lee el bot. En eso estoy como en bicicleta. En la bicicleta. ¿Qué haces, chiquito? No sé qué es una bicicleta. Ah, vale, lo he pillado. Vale, lo pillé. Oye, pero... Mi espada es mejor. Mi espada es tal, ¿no? Ah, era el cinturón. Claro, digo, no era una espada, era el cinturón. No, 26 de defensa, ¿eh? El puto cinturón mata dragones. Masa gelatinosa y Girocane, que lo acabo de gastar. Muy bonita, pero la mía es más grande. Sí, es cierto. No es ninguna mentira. Soy muy bueno, como lo dijo Gorky, el del LOL. Soy muy bueno y mi vehículo es aún mejor. Clive. Don't worry. I believe it. Let's see here. What's this? I don't recall ordering any silk or velvet. If that devilet of a draper expects me to pay... You needn't worry on that score, Hortense. I can always return them if you like. Oh, no. Oh, there's no need to be hasty now, Clark. Speaking of which... I don't know. La seda blanca, ¿no? This one, I suppose. Más cómoda la seda. Give a piece to Jill. Did you know she's quite the little seamstress? I know needlecraft was amongst her lessons at the castle. Her lessons? Oh, that's... Not quite together, but... When my father put down the uprising in the Northern Territories, Jill was taken as a ward to ensure that her father, the Silvermane, would keep the peace. She's an honest-to-goodness princess then, isn't she? I could tell, you know. Some people just have that air about them. Not many round here, mind. I'd offered to sew her something that might better suit her station. But she'd most likely turn me down, as she always does. Tell me not to waste the fabric when it's better used on the children. Don't take it the wrong way. She certainly seems to be attached to the last outfit you made her. Oh, sometimes I think she never takes it off. Or perhaps she'll make something for herself with your gift. We'll see, I suppose. Bueno. Bonito. Lady Hortense said she'd get us on again. De lino. Eso es. Vale. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Is everything we've received and everything promised?
Vale, nos van a dar medallón de clérigo mejorado. Here you are. I don't have that one. You do. All done? Cinco, 6 y 7. Aquí hay hueco para T6 más, ¿eh? Hay hueco bueno. Pociones en un 90%. Tampoco hace falta, ¿no? Otto. Sí, supongo, pero bueno, Shiva no debería, ¿no? It's not a bad one. How's Jill doing? Oh, she's been better. Ty is making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's did what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the Cursebreakers and our other friends in the West, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time. All right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. Mid. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the canvas in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right. You win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Y así justifican Clive, you heard the professor. So, el meternos en misiones you done? de mierda mientras buscan a Hugo. Breath of fresh air? Bloody tempest, more like. Oi, Otto, you got my gill? Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... Hija de puta. Y yo me voy, en plan. Was it? I wonder what Mid's plot. No voy a pagar. No voy a pagar lo de Mid. Me la pela, me la pela. Preguntar sobre las aventuras de Néctar. A ver, Néctar, ¿qué has hecho, amigo? ¿Alguna vez te he contado mi viaje por los territorios del norte? I trust you wrapped up warm. ¿Quién te has creído que somos? Gracias a nuestro espeso pelaje, los moguris no pasamos frío nunca. Los humanos, en cambio, sois los únicos que cazáis otros animales para cubriros con sus pieles. Por eso mismo tuve que terminar mi viaje antes de lo previsto. Cada vez que saludaba a alguien, me lanzaba flechas. Yo soy Néctar el Beabo, no Néctar la bufanda. Pobrecito Néctar. Lo quieren matar porque es pequeñito y peludo. El asesino pringoso es el que dará el moco para mejorar el brazalete, supongo. Pero bueno. Blackthorn may be the manliest of men, but he does lack a certain tenderness. No, es un... Meanwhile, is as burly as a behemoth, but as innocent as a babe in arms. Ya, no sé si es una buena mezcla. O sea, los dos chavales que nos han nombrado tienen su movida, ¿eh? You took your time.
I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering, told me everything he knew about it, then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me, that one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well, well, well. If Sid could see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Where to start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. Es gracioso que la hija de Sid se llame Mid. Pero bueno, o sea, me parece curioso sin más. I heard. Mid's building. No has jugado el Final 12 entero, no. No me lo recuerdes, algún día sucederá, no sé qué, tal y cual. Vale, vale. Was wondering where you got to. Mid's back from. La abuela fuma, ¿eh? Have you seen her? La abuela bebe, la abuela fuma. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment... It's paid. 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. Indeed it would. Que pues no me acordaba hacer eso. When it comes in. Thank you, Karen. Lo malo de tener memoria selectiva, o sea, memoria mal. Blackthorn, you busy? What does it look like? I have a commission for you. From Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. Till up. My thanks. That just leaves the carpenter. That's it. Bardolph's available. A ver, aquí. Should be enough. How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. I'd gladly spare Mid all the... I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella?
You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of... I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Es verdad. Tengo que ir ahora a la fonda. Vale. Bueno, misión de relleno, ¿no? Ay, 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 ay. Jolín, cuánto hipo. Sí, no, que está bien esta parte del juego, ¿eh? Hola, Martha. Ah, Clive, what brings you? Ayer fue bastante testosterona todo. Home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look from there then. Vale. Ok, vamos para allá. But the Empire have dragoons, wyverns. And we have each other. Esta me dirá lo de marcado. We don't get visitors from the garrison anymore. Not that we'd welcome them. I take men to my chamber, not monsters. Ah. We don't get visitors from the garrison anymore. Ya no me dices lo de marcado, ¿eh? Gilipollas. Perdón. I love Martha like a sister. Let's go. Faster! ¿No puedo saltar? Solo vengo por este loot. No me deja saltar, pero puedo derrapar, que es una cosa que me gusta a mí. You deserve a rest. If it ain't the lad who saved my life. You do, Bernard. Martha. Oh. Y lo convencemos aquí. Ya está. O nos va a pedir algo antes de... Tiene pinta, ¿no? Building a workshop, you say? Well, that beats sacking boards to bridges, sure enough. And if Martha, Ahí está. Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place. Yo limpio esto, no te preocupes.
But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Sí. Any chance you could... It's the least I can do. Well, thank you kindly. De nada, hombre, para eso estamos. Take care. This shouldn't take long. Claro, yo creo que si los juntamos a todos, en plan, hacemos así. Y un puñetazo al suelo. Lo apañamos en un momento, me da a mí. Por lo que sea. No será un ojo. Ah, no, es un dragón. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Nice try. Sencillo. That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Oh, it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's onto your hideaway. I'll meet you there. Voy a ir a ver. A ver si hay algún cofre o algo. Lo había.
Me parece curioso que me deje entrar a la casa. Tenía sentido entonces. Vale, aquí no hay nada. No hay nada más. No. Es verdad, espérate un segundo, estoy bobo. Mirador Telamón. Hija de Sid y estudiante de ingeniería de la Universidad de Canberra. Desde su más tierna infancia mostró gran interés por los inventos de su padre, quien le inculcó sus primeros conocimientos de mecánica. Ahora es toda una experta en tecnología empírea y dar rienda suelta a su ingenio para ayudar a los miembros de la guarida. Que se me ha olvidado a mí darle al botón, ¿sabes? Y tal. Que es ir a su pequeño asentamiento situado en medio de las marismas de la región central de Rosaria. Junto a él iba a erigirse el acueducto que transportaría el agua del manantial cercano hasta Rosalis, pero la invasión de Rosaria por parte del Imperio y la aparición de bestias salvajes por la extensión de las tierras estigias, igual debería respirar antes de hablar. O sea, debería de medir mejor el largo de la frase para no ahogarme. Pusieron fin a las labores de construcción. Todos sus habitantes han marchado a la fonda de Marza y ahora yace abandonado. Vale, a la guarida. The little ones have been up to their old tricks again. Shouldn't you be getting some rest? All right, Clive? You've all done then? Sí. I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can... I can't wait. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's fit. Más secundarias. Por Dios. Ah, Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. The shelves. Oh, that's right. He must have found something. You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Talia has tasked me with removing a Cursebreaker's brand. But it's my first time, and I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but near as many die as recover. Is it really worth the risk? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden in order to go undetected
The operation may be dangerous, but it's also essential. And we undergo it willingly. I know. I still wish there was some other way. But griping about my... I know you will. Unfortunately, the first thing that needs something I can't do with the infirmary's ammonia supply. Just tell me what you need. You'll go. No one knows Herblore like Taya. And she swears by, unfortunately for you, I do. Pues nada, luego iremos para allá. I'm feeling a lot better, thanks to Taya's remedies. But she insists I rest. Pues sí. Registro clínico. Paciente Clive. Diagnóstico: laceración profunda en el antebrazo izquierdo. Intervención: herida limpiada y suturada. Reposo aconsejable durante 8 jornadas. Evolución y resultados. A las pocas horas ha partido una nueva misión. Ya he perdido la cuenta de las veces que ha desobedecido mis órdenes. A la próxima lo ato a la camilla. Bueno, yo qué sé, espabila. ¿Qué quieres que te diga? How may I help you today, Clive? 2.95. Best of luck out there, Sid. Here. What's everyone whispering about? Haven't you heard? Here for another of my lectures. One would think. Quería que te lo había dejado bien claro. Mi cometido es instruir a los miembros de la guarida en aquellos saberes militares y políticos que pueden servirnos en nuestra causa. Pues solo aquellos conocedores del pasado y del presente son capaces de cambiar el futuro. El tuyo, por otra parte, es garantizar que reciba toda la información que tus aliados recaban sobre las maniobras geopolíticas que acaecen en Balistea. Así poder elucubrar las intenciones e intereses... Hay un mosquito por aquí. Que muevan a cada nación y a sus gobernantes. Y también prestar atención a mis clases. No todos son tan afortunados de tener como tutora a la erudita Vivian 9 cuentos. Dime cosas de la hija de Cid. También. Nuestro encuentro fue cuanto menos curioso. La conocí cuando enseñaba en la universidad. Había vuelto a mi aula a horas intempestivas para recoger unos cuadernos cuando descubrí a Mid escondida bajo la mesa, esbozando un diseño a la luz de una vela. Resulta que se había fabricado una llave y hacía varias lunas que se refugiaba allí de otros tutores menos amistosos. Le pedí que se fuera, pero ya sabes cómo es. Acabó convenciéndome para que la dejara continuar con sus incursiones y, por si fuera poco, la aceptaría como alumna. Muy a mi pesar, pues Smith siguió desafiando mi autoridad durante mis clases. ¿Era esa la recompensa que merecía tras tantos años de incansable estudio? ¿Que un aprendiz de ingeniera me atormentara con sus comentarios y me tratara sin el debido respeto? Con todo, su infatigable curiosidad la llevó a descubrir el atentado contra mi vida que se fraguaba entre las sombras, y acudió a ti para rescatarme. Entonces fui yo quien vino a refugiarse en la guarida, tal y como ella había hecho en mi aula. Pues ya está. Problema resuelto. The little ones have been up to their old tricks again. Drawing on the decking this time. Do you have a moment, Sid? Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. Sí, claro. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. A cursebreaker managed to release a Stolas amid the confusion, but... this was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that... They know the work is dangerous. But I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. Yendo. I'll go and find them. We'll both rest easy and... Thank you. So the plan was to intercept the slavers. That should be enough to go on. Pero... es que no me apetece... Hoy no tengo el mood de hacer secundarias. Y llevo...
hora y media de directo y solo he hecho secundarias. Pero bueno, no tengo el mood, ¿no? En fin. Estafador. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? Era muy pequeño, el Wiwis. My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal Un lobigélido. be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers? Anda. What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened. Just when his master needed him the most. You're right. Sí. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Sí. Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Espabila, que se come tus nueces. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Está en todo, el tío. No le dejan en paz ni medio minuto. Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot, starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Wow. Chistes del LOL, ¿eh? Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Venga. I wish Miss Midador would let us help her with her dungeoneering. I wonder what she's going to dungeoneer next. Let's go and ask her. Ingeniezar esta vez. Joselín, seamos niños, Joselín. Ole. I think I'll wait till Mid's away to take a tour. Esperaré que Mitch se vaya para mirar su laboratorio. ¿Qué fama tiene Mitch, la pobrecita? Si ha ido a la universidad y todo.
How goes the hunt? Buena chavala. Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Perdón por el bostezo. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? ¿Visita buena o visita mala? For your trouble. Hostia, mi tío. In hindsight. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favourite uncle is here! Ponme un chuletón, coño. Bueno, está bien que beban y que coman y que descansen un poco. Que el... Es que vaya la capital esta, Dios, cómo me gusta. Es buena foto esta, también me gusta. Nueva capital imperial. The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Mira, Dion. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmex empty their Como los americanos, ¿no? Que tienen todoterrenos grandes para tapar carencia de pito chico. O sea, para tapar eso, ¿no? Of course, Tiene un Funko Pop el niño, ¿eh? Without your timely... No, tiene un muñeco normal. He dicho Funko Pop porque soy bobo. Míralo. Any of us would have had the courage to trade words with the Es un diagontino. nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the Pero, blessing of the crystals go with you, Your Highness. ¿por qué Olivier está tan empanado? The crystals go with you. Very good. O sea, porque el niño tiene putísima dependencia emocional de todo. No entiendo nada. To the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. Sí, sí, supongo que sí, Zares. Keep the negotiations open, give them time to gather what... O sea, yo entiendo... Pero es que no puede ser, ¿no? O sea, Olivier no puede ser el heredero del Fénix. O sea, le está sobreprotegiendo. O sea, yo entiendo. O tiene la esperanza de que va a ser el portador del Fénix. Pero no debería de sentido. Pero no viene eso por la parte... Por la parte paterna. A no ser que ella estuviera embarazada de...
Es verdad. Joder, es que Juego de Tronos. Perdón, es verdad. Sí, ya está. Cierto. No me acordaba de eso, Zarek. Gracias por el apunte. Sí, no me acordaba. Bueno, no, claro, no sabe lo de... No sabe lo de mi colega el Joshua. The field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live... Pues se folla más y se construye más. Si es que total, quiero decir. Este no le gusta, ¿eh? El raciocinio. Dion? No me gusta nada. Ver a Anabel detrás. Es que encima, por cómo están los tronos, es que Anabel está detrás con cara de... No me gusta decir zorra. Con cara de hija puta. Creo que hija puta es peor que zorra, ahora que lo pienso. Con cara de cabeona. Está con cara de cabeona de lateral. No me gusta. Ahora, cambiamos la copita por la flor. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. Y se la pela. Es que mírala. Es que mírala. May Gregor forgive you. Que Gregor os absuelva. Sí, literal. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Quiero que suceda, me haría mucha ilusión que Joshua y Clive estén los dos frente a ella. Me haría muchísima ilusión. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. Que estén los dos delante suya. Y se le descomponga todo lo que tiene en mente. Bueno, lo importante, ¿qué coño quiere mi tío? Quiero un kebab. Ah, my dear nephew. How I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. El puto Wade.
helpful fellow. El puñetero Wade. You, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? What? 2,000? No sé, me pareció muy cómico el plano de Gaff. En plan, coño, tanto dinero. Sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. Momento Juego de Tronos, ¿no? Otra vez. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. Sí. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her Royal Navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria. Le serían pisando los talones o midiendo distancia y ya está. Had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? ¿Dhalmekia? By home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to Vale, ok. needed to mend his hurts. Bueno, sí. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves. Claro, es una vuelta muy larga. Hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Atravesaron el desierto. days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready.
I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Voy a hablar con Otto. ¿Qué hace Gav con el dinero? With a little help from Sid, of course. Of course. Our new leader's no better at resisting. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have. Se puto viene. I promise. A mí me deben un combate Titan y Fit, ¿eh? Yo cuando compré el juego lo firmé. Digo, había una cláusula y me lo ponía ahí abajo. The Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's. And only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. Thank fuck for that. Gav, Otto, you can count on us. Y nos vamos sin Jill, ¿eh? All right, uncle. We shall. Va a salir en queparnos, ¿no? No puede ser que nos vayamos... ¡Nos vamos sin más! A ver, tiene que descansar y todo el tinglado, lo sé, soy consciente, pero se me hace raro, ¿no? Que no se despida. En plan, oye, me voy a matar a Hugo, vengo en media hora, ¿sabes? En plan, pide tú la cena si quieres. Nos vemos en un rato. Sí, no, es ir, cortarle una cabeza y volver. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Bueno, pues momento desierto. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark them well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Mira qué chula, ¿eh? Ambrosía. Who do you think those soldiers were? So. Si sigues el camino está todo bien. Ah, there she is.
The Alimirla. old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Un vinito. Uy, 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 uy. No suele fallar la intuición de Torgal, ¿eh? Hostias. Look, there. Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Waluda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we? La coffin de Flame en cover norteño. Tengo miedo. ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! No se está oyendo. Lo voy a poner un segundo. ¡Qué puta fantasía! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! No voy a seguir mirando el trailer porque... O sea, no voy a seguir mirando el vídeo porque ha salido una escena que yo no he visto. Aún. Y no sé si me he spoileado algo. Torgal, dogs aren't allowed inside. Venga, Torgal. Debajo una palmerita, Mimir. A ver, jaleo, ¿eh? Esto no me gusta. Esto no me gusta. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that, then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Comer culo. ¿Qué te juegas que está arriba? ¿No? Ah, está Josh. No me la contés, está Joshua. Ay, que estáis al lado el uno del otro. Grace, it is plain you are not here. Que estáis al lado el uno del otro. Ay, ay, ay. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on.
Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Y darme un bocata de chorizo que tengo un hambre, que me comía una vaca, no puedo. Un bocadillo de chorizo, coño, por favor. Que el chiquito tiene hambre. No van a coincidir y me voy a enfadar mucho, ¿eh? Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skimp, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. No te gires tanto. That'll be Cooker, then. Disimula. Es que eres tontísimo. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Es que mi tío es un poco... Está duro de oído. Uncle? Sorry. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Vamos a romper un par de sillas o algo, ¿vale? Os podéis ir yendo. El tío comiendo, ¿eh? Bueno, yo cojo este trozo de pan, me cojo mi cervecita y me voy. Que ahora mi sobrino... Have a moment to lose. Stay back, uncle. Mi sobrino tiene que explicar un par de cosas. Pum. Mi pancito, mi cervecita. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Si le doy este botón... Efectivamente, os habéis dado por culo los 4 en un momento. No te levantes, por lo que sea. Bueno, ha sido rápido, la verdad. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt.
Yo vale, soy Team el tío. Soy Team Byron. Cuando una sopa le falta... soy este man. Es yo literal. Soy yo. Es que es espectacular. Es el mejor personaje del juego. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. No va a aguantar el tema mucho más, ¿eh? Clive? Corre. Aparta la fruta. What is it now? O sea, la fruta, la zanahoria, tomate, tal. It's nothing. Let's go. Hola, Miguel. Pues si hubiese saltado por la ventana, hubieses llegado, ¿eh? Clive. We didn't know where to find Kupka before. We do now. The Rawlers said it themselves. Bueno, a la picadura mortal igual ya no podemos entrar. Their guest is in the Fang. No, por lo que sea. Press on before any more of their friends turn up. Ah, bueno, claro. No nos van a dejar salir, ¿no? Ah, they've closed the road. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their community. El juego está yendo bien y me está encantando. That would certainly help. Me está gustando mucho. The search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Encima, los momentos de calma que tiene están bien medidos. Sí que es verdad que te meten mucha secundaria. No, tampoco mucha, ¿eh? Te meten como 3 o 4 secundarias o alguna misión principal que no tiene nada que ver con la trama hasta que llegas a X punto. Pero está bien porque el juego no puede ir a piñón fijo 25 horas seguidas. O sea, las primeras 15 horas han ido toda polla. Prácticamente. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde.
We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Tiene muy buena pinta, sí, sí. A mí me gustó, a mí me está gustando mucho. Best known for our baths, our markets and our smithies. I suppose you La putada un poco, bueno, start your search at one of those. sí, la exclusividad. Thank you. You've been most helpful. Si hubiese salido para PC, se lo estaría gozando más gente. You wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. I can't say I do. Well, thank you all the same. Sí, es verdad, cierto. A las 12 horas y ya tienes toda la calma. Y tampoco mucha, ¿eh? En plan, tienes un ratito corto. What do you want? Can't you see I'm Antes de ayer y hoy están siendo tranquilos. Al menos el rato de directo que llevamos. Do you know her? Never heard of her. Is that all? Pero fino. One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience, believe you me. Ya estoy. Estamos como muy cerca de la mandanga, ¿eh? Cuidado con eso. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from... El tío hablando con la gente y Clive detrás. Dile a mi tío lo que quiere, ¿eh? Díselo. Old trading. Por favor, dile lo que necesita. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. Sweet incense! Wax candle! Excuse me. Are you Furder? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Do you think we can trust him? Only as far as I... Una emboscada. So you're the ones who've been sniffing around. ¿Ves? I beg your pardon? Me olía. Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Bueno, a ver. Un poquito por aquí. Os junto aquí a los cuatro. Le doy al triángulo.
Pulso el cuadrado, espadazo al suelo. Tiki, pi, pum. Fuera. Ah, vienen más. Bueno, bien. ¿Ha dicho Rothfield? ¿Qué dices? Que no tiene sentido eso. Es que no lo entiendo. Os vais a hacer más daño. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Furder? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. Pero no los mato, solo les hago una herida corta. Saco a Titán, saco a Fénix, saco a Garuda. Pero... You have passed the test, Sid. Off you go now. Rosina Dalamil. Están de pana, ¿eh? ¿Y este que hace sentado como Patches? Amigo, te has equivocado de juego, ¿eh? Los inhabilito de madera, eso es. Jarrones y platos. Podría comprar jarrones, que los he roto, ¿no? Panes de pita. The most fragrant herbs in My carpets. ¿Eres tú? No eres tú. Is this the place? Ubor's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been... Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. Le he hecho mis Gender, ¿eh? See that he gets it. Ya ha reculado, está bien. ¡Los woke! ¡Los woke! ¡Juego woke! Dos tíos besándose. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid II? Cid 2, Electric Boogaloo. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Cid 2, ahora es personal. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for.
don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? Me gusta a mí eso. I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're gonna listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantry. Golpe duro. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about... Tío, relaja un poco. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with... Mi tío va a saco paco. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Solving his let us divide our forces, Clive. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Bienvenida a la picadora mortal. Saboread cada jarra como si fuera la última. Bueno, en este caso lo ha sido, porque nos hemos cargado el puto bar. Quiero decir, es cierto. Do you have a moment? Yo creo que es el típico tío que dice ni de izquierdas ni de derechas. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang, for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Juiciest meat from Green's Fed. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Oh, then be... Pero qué bien le queda el cuero, ¿eh? I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. You have an agreement with them? Stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use.
They'll probably be back at the inn by now. Carpets have pride of place. What was all that crashing and banging about before? It's you, the one who broke all our Pero os he pagado. What do you want? Haven't you caused enough trouble? Os dimos dinero para arreglarlo, ¿no? Está bien. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. ¿Dónde coño está mi tío? Let me treat you. I'm pretty flush these days. Are you now? Vístete. ¿Cómo? Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Se está metiendo en la boca del lobo, ¿eh? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. Está feo. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd asked for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere, and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. No tienes esta buena pinta, ¿eh? On your support, if things turn sour. Of course. Pues nada. Not here. Good girl. Fly, Emperor. Ah, por el otro lado. I can walk from here. Come on. Faster.
Es que esto huele mal. Es mal sitio. I'll take it from here. ¡Hostia! Claro, los tenían todos ellos. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? Sí. All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. Uh-huh. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere. No lo identifico. No matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both. Tío, corre. Titan. A ver, vamos a hacer la de juntarlos a todos en una esquinita. Se me ha escapado este. It's not over yet, Uncle. Good. I'm just getting warmed up. Stay down. ¿Alguno más? Varios más. ¡No! ¡No quiero matar chocobos! Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Yo no soy partidario de matar chocobos, pero... Y que Dios los bendiga. A mí, Mir. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent.
The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the Royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't. Yo me espero. ¿Qué hora es? La 1:10. No sé en qué momento Mineko querrá cenar algo. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. Petty. So, Sid the Second. Como que no me peores, pero tú eres tonto, ¿qué? I suppose it could have been worse. Well, Clive. Okay. You held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been... Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? Oh, dear. They're really so obvious. Es el mejor, ¿eh? Está atentísimo a todo. Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Of all the... Here, wear this. La chapita, ¿no? ¡Ole! Otro pin para la solapa. Friend of mine who's... Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Omia Lostelan. Tu Isakelis. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive. So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Así te ve tu madre cuando le instalas el WhatsApp. Así me ve mi madre cuando le hago las compras de AliExpress. Que esta mañana le compré unas cosas. Si no fuese por ti, yo no sabía hacer esto, no sé qué, tal. Y yo, mamá, que es comprar, que tampoco... Not at all. It was my pleasure. ¿Sabes? Come on, Uncle. Let's go. ...31, ¿eh? Dentro de poco va a haber que repetir ese numerín, ¿eh? Bueno, secundarias. Pasando. En el momento que lleguemos a algún punto de la historia en el que me digan si avanzas de aquí, hay secundarias que no puedes completar. Ahí entonces vuelvo. Ahí reculo. Pero hasta que el juego no me obligue. Lubo was true to his word. We should get going soon. Ah, I'm not too late. What is it, Lubo? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka.
Sí, me acordaré, no te preocupes. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Tolmeki and Waloed are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you're... La idea es matar a Kupka y ya está, o sea... Pero ahora tengo una duda. Si se nos pone a huevo reventar el cristal... 2 por 1. Ready, go? Dudo que se ponga a huevo la movida, pero yo qué sé. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Yeah! Vamos a hacer... Sí. A ver qué leches hay por aquí. What is this place? This is the spring which provides the water for the Dalamil Inn's famous healing. Ya... I wouldn't mind having a dip myself. If we didn't have... Nos hizo falta la ayuda de Shiva. O sea, necesitamos a Jill. Yo qué sé, ahora veremos. No, en serio. Ya decía yo, ¿no? Bueno. Ahí está. Come on. Faster. ¿Bandidos? No, son... transeúntes, sin más. Viajeros. No sé si tendrán algo que decir. O me voy a bajar por lo que sea. Broken down, you say? From the weight of its load? Aye. The guards are furious about it. You do well to steer clear. Ah, bueno. Well, if it's blocking the road, it'd be a wasted journey anyway. No me van a dejar pasar, pero ¿y si me los cargo? ¿O no? Get that damned wagon fixed. Unless you'd rather our men in Dalamil's... Ah, que se les ha roto el... Vale, ok. Gone, Captain. There's nothing I can do. Vale, así justifican un bloqueo. Let's go. No sabía que ir por aquí. La mandíbula.
There it is. Drake's Fang. Bueno, lo que queda de... No, en verdad está, pero no... Kupka will be hiding inside. Hay que ir para allá. Along with goodness knows how many guards, all on highest... You'll need to keep your wits about you if you're to reach him. Se va a liar. So be careful. I will, Uncle. Se va a liar una putísima barbaridad. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then. Acaricia a Torgal antes de irte. Till then. Bueno, no pasa nada. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. Muy bien. You can regale me. Bien. Bien. Hay que darle mimitos a Torgal. I'm coming for you, Kupka. Va solo con el pecho al aire, ¿eh? Va One Man Army. Uf. Igual es momento de... Es que se va a venir una gorda, ¿eh? Un tentempié igual, ¿eh? Mineko. Si me quiere está lurkeando, si no, no. ¿Te imaginas? Hay que guardar partida. Dame un segundo, que voy a ver si me caliento un trozo de pizza o algo.
Ya estoy. Me he pillado un tesito. Un tesito frío. Vaya mosquito hay posado en el foco, tú. ¡Ay, que tiene más! ¡No! ¡Mano pocha! ¡No! What are they still at? What has that gutter rat done to me? ¡Hostia! Out of my sight, witch! ¡No! I'll kill you, Rossfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. ¡No! Vaya humillada. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. Ahora esto es Kingdom Hearts. What of it? A Mother Crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Benedicta. Benedict. I'll do it. My love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Supongo que el icon es independiente del estado físico del portador. O sea, del dominante. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. Así es como llamaron a Clive, mitos.
Uf. Huele a culo. Hostia, ketchup. ¿Qué cojones? ¿Qué? Ah, bueno. Orcs. Did the royalists bring them from Ash? En las entrañas de lo desconocido. Are the beast then part of the Waluda army now? How the hell did that happen? Vaya matanza han hecho. ¿Qué? Voy. Me acerco a la puerta. Tengo yo. Yo estoy, perdón. They've spotted us. We've been too long. Vale, por aquí abajo. Taken over the entire mine. So much for the men of the rock. Dalmekia's finest. Bueno, eso de finest, un poco tal. Los cristales son de otro color, pero dudo que sean... Será algún mineral de aquí y poca cosa más. Vale, por ahí, pero un segundo.
Así es, looteador profesional. Animals. You should never have dash. Mientras los magos no curen. Son solamente magos de daño físico. ¿Puedes bajar de ahí? Que no llego, ¿sabes? Pues parece ser que igual sí que llego, ¿no? Por aquí. Sí, es por ahí. Won't be going any further this way. Stairs. This must be the way out. You're finished. Hostia, orco grande. Oye, a pies. I won't be sneaking past this one. How did it get in? Patas. Encima es orco caudillo. Franco, Franco, Franco. ¿Por qué digo Franco?
Ya paradita, mi niño. Fino. Hostia, esto es todo borde, tú. ¿Tú qué miras? By the flames. Come on, Torgal. Kuka never did do things by halves. As if taking the Mother Crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. Titán contra Chiwi. 1 contra 1, Titán en modo Icon, pero Chiwi escuchó la cepa labia. ¿Quién gana? Igual Chiwi, ¿eh? Es que Chiwi cuando escucha la cepa labia... O cuando hay pizza encima de la mesa, también. También es verdad que ahora a Titán le faltan manos para pelarle la verga a Chiwi, ¿sabes? No escuches cuando digan la cepa labia. Bueno, se viene. Let the trial begin. Va a salir un Lich. What the hell? With me, Tom. Au.
Exhumación como Franco. Es que Titan es una burrada. Es que todos los combates se reducen a... Pim, pam, pam, pum, fiumba. Pum. Así, suena así además. Bueno, ya puedo entrar a la... Ya puedo empezar a trabajar en el Domino's. Esta es la prueba de acceso al Domino's Pizza. So this is the power of Mythos. A este se le hace el pito agua, ¿eh? Did the orcs do this too? Igual no, ¿eh? Igual fue un mago. Bueno, un orco mago a lo mejor. ¡Hostia! También no sé de qué coño me sorprendo. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? O por los dos. 2 por 1, ¿no, amigo? Hostia, buenos dineros. En realidad, no he gastado una de... Mira, 107k de guiles, ¿eh? No he gastado una mierda de dinero. Más agarrado... Cuando un enemigo usa esta habilidad, el ataque de sus compañeros aumenta y sobre ellos aparece el icono de una espadita para arriba. Derrótalo antes de que siga fortaleciendo a sus compañeros. Vale, pues le pego una rusheada. Ya toma por saco.
O Bizum, suscripción de Twitch Prime, tier 1. Lo que sea, ¿no? ¿Puedo romper el tono? A mí me lo hicieron, ¿eh? No veo por qué yo no puedo hacerlo. First orcs, now these nightmares. Is this your doing, Ultima? Ay, Clive. Si supieras dónde está el tema. Bueno, este pasillo indica peleita, ¿no? A ver, son enemigos que bufan, ¿eh? Se ha hecho de toda la vida el señor, pero bueno, sí. Al final, como ha habido mucha gente de muchos estudios apoyando a Square en esto. Hostia, Torga se te ha formado. Buen chico. Hola, ¿se puede? You've been busy, Kupka. Está enfadado. But where did you go? Es que está... Lo hemos hablado antes, ¿eh? The heart. Lo hemos hablado antes. Como se le ponga a huevo romper el corazón, ¿qué? He's in the sanctuary. I can feel it. Come on, Toggle. Lo hemos dicho antes, ¿eh? Que como se le pusiera a huevo la historia... Bueno, a ver cómo acaba esto. I needed that. Just what I needed.
Stay down. That better be the last of them. Benedicta, my everything. I've missed you so much. Coca! ¿Cómo? ¡Está en tetas! Es una ilusión. Está loco ya. Se le ha ido del todo ya. What's wrong with him? Los ojos, ¿eh? ¡Hostia! Get away from her! Benedicta! Ok. I'll kill you, Roswell! Bueno. Oh shit, he's priming. No, not now. Mal timing. Muy mal timing. Come on. Find him. You've done this before. You can do it again. Let the flames burn within you. No. Let them burn without. Come to me, Ifrit! ¡Vamos, coño! ¡Lo dijo! ¡Eh, foto, foto! ¡Ah! Perdón. En todas estas explosiones y tal, muy bien. ¿Qué coño pasa con Torgal? Bueno, Torgal se apaña, listo. Bueno, ese puto viene, ¿no? No tiene manos. No, no tiene las manos. Pero se la regenera, claro. Ya lo hicieron Ifrit y... O sea, los dos, Benedicta y Clive.
es un titán muy chiquito. En plan, el de la pelea de Shiva no era más grande. Explosión titánica, ¿eh? El jefe aprendió la explosión titánica de Titán. Libera una poderosa explosión con R2 más cuadrado. Al mantener pulsado el botón, la potencia del ataque y el alcance del ataque aumentan. Mientras acumula energía, Griffith es invulnerable a los ataques enemigos. Sin embargo, desatará la explosión en cuanto reciba uno de ellos. Ok, para hacer bloqueo, más o menos. Más o menos no es un bloqueo. Da igual las veces que suena esta canción, ¿eh? Me rompe el culo siempre. Voltereta patea. No, Titán, por el culo, no. Va a absorber éter. Va a absorber éter y se va a hacer tochísimo. Bueno, absorber igual se lo come de un bocado, ¿eh? Ok. La música se ha parado.
¡Hostia puta! ¡Oh, la música! Vaya sacadita de polla, Soken. No puedes parar, ¿eh? Espérate que tengo que procesar. Mineko, por favor, hazme caso. Mírate esto. Yo, pidiendo atención. Au. Ah, bueno. ¿Qué es esto, tío? ¡Ole! ¡Buffly! Voltereta patea. Espérate que se me ha olvidado esquivar. Aún no he visto.
Me ha quitado escenario, joputa. Au. Baja aquí la cabecita. Ah, la mano. Bueno. Me faltan manos para pelarme la verga. Au. La música podría ser de una puta raid de Walker tranquilísimamente, ¿eh? O sea, a ver, obviamente. Acabo de decir una tontería, en plan, es Soken. Es una barbaridad. Es una putísima barbaridad esto. Au. Como no podía tener coros esta canción. Como no podía tener coros esta canción. Ay. Otro megalito. No le he dado. Siempre se me olvida. Ay, hola Caxel, que no me he enterado, perdona, con el combate y la música. Muchísimas gracias por la raid. Se me olvida el ataque, me lo como. O sea, me hace el ataque 20 veces igual y me lo como, ¿eh? A base de piros, lo he tumbado.
Hay que atacar ahí. ¡Una polla! ¡No! No puede ser. Esto es cine. Esto es putísimo cine, tú. Le caigo con todo el equipo, ¿eh? Ya queda poco, Hugo, ahí, no te preocupes, Clive. ¿Qué queda más? Muchas gracias, Yoshi P. Las 2:30, buena hora.
no voy a opinar, no vaya a ser que moleste a algún vecino. Mierda, me he equivocado de botón. Me he comido el bait. Me pelaron toda la verga. ¿Cómo? Ether from the mother crystal. No, no, Clive, no. No es buena idea. No es buena idea, ¿eh? Hostias. Un follow. Me he ido a hablar porque, digo, igual lo de si hablo, me echan la bronca a los vecinos a sonado borde y no pretendía eso. O sea, estaba siguiendo un poco el lore de quiero chillar. Entonces he ido a darle un besito en plan, oye, que no era en plan borde. Que era en plan, ¿qué coño?
¿Qué cojones acaba de pasar? O sea, no. Tengo ahora mismo demasiada testosterona en el cuerpo. O sea, quiero levantar hierros. Quiero tumbar paredes con un martillo. ¿Pero esto qué ha sido? ¿Pero esto qué ha sido? ¿Pero esto qué... O sea, ¿qué coño ha sido esto? O sea, ¿qué coño ha sido esto? Con el Animal Crossing que sí sufrió un infarto. Yo quiero volver al Final 14 Caxel en algún momento, que lo dejé en Heavensward al principio. O sea, me fumé todo al Real Reborn y en algún momento quiero... Pasa que me da mucho palo jugar solo a un MMO. Pero en algún momento lo quiero retomar. Claro, es que yo no sé si tú has llegado aquí, Josan. No tiene sentido este videojuego. Ya, sí, lo sé. Sí, yo queriendo jugar contigo al WoW y cosas así, misión imposible. No, estoy procesando, o sea, a ver, primero, lo importante. El contador de la OST hay que subirlo. Yo creo que este combate han sido 3 veces, ¿eh? Vamos pa' bingo. Es que ni quiero más ni quiero menos. Bueno, igual si quiero más me peta una arteria. Todo. O sea, es que. Era una pelea que yo tenía muchas ganas de hacer. Y ha sido. O sea, ni mi cabeza ni quería más ni quería menos. Y encima la música. O sea, la música aún ha sido. Ha habido coro en la canción, en la música. Pero ha sido muy raid. Ha sido muy. Que tiene mucho sentido porque Soken hace esto. O sea, Soken hace lo que acaba de hacer con la música. Pero ha sido verme un directo de estos que yo suelo lurkear, o ahora ya no tanto, pero antes lurkeaba mucho directo de Final 14. Ha sido ver de fondo una raid del Final 14. Creo que es la... O sea, no me pasa el juego aún. Creo que es la mejor banda sonora de un Final Fantasy, con todo el respeto al resto. Estoy en el puto tren del hype, ¿eh? O sea, ahora mismo, o sea, estoy hablando de calentada. Shimomura hizo una masterpiece con el 15. Y Uematsu hizo lo propio en su momento. Creo que es la mejor banda sonora que ha tenido un Final Fantasy. La del 15 es un pepino, ¿eh? O sea que, aparte, como que la gente. Popularmente, la gente no tiene estima el Final 15. Y a mí me gusta. Final Fantasy 15 está en mi top 5 de Final Fantasies, entendiendo el proceso, entendiendo el caos que fue el desarrollo del juego. Porque cuando lees cosas del desarrollo del 15, dices bastante que el juego salió. O sea, que Final Fantasy 15 saliera al mercado ya fue una victoria. Por todo el puto caos que tuvo el desarrollo del mismo. Y entiendo que la mayoría del público... No, iba a ser versus 13. Iba a ser... Final Fantasy XV fue lo que a Nomura
O sea, en los desechos de lo que Nomura no le dejaron hacer con Versus 13. Que a todo es que Nomura estuvo a caballo entre Versus 13, el Kingdom Hearts 3 y luego pues acabó. Él quería hacer su movida del Fábula Nova Crystallis. Y como no le dejaron, en el Kingdom Hearts 3 mete un guiño en el mundo de Toy Story y luego en el 15 pues hizo lo que pudo. Pero es que tanto Kingdom Hearts 3 como Final Fantasy XV, creo recordar que los dos juegos fueron un desastre a nivel de que salieron a mercado. O sea, fue un caos. O sea, si no recuerdo mal, con Final Fantasy, o sea, con Kingdom Hearts 3 avanzaron el proyecto y tuvieron que hacer marcha atrás y rehacer el juego en 16 meses porque el motor gráfico se iba a tomar por culo. Que fue un poco lo que pasó con Final Fantasy XIV, que por eso hicieron el reset a nivel de lore. O sea, por eso resetearon Final Fantasy XIV prácticamente. Fue un puto desastre. Que Kingdom Hearts 3 y que Final Fantasy XV salieron fue un puto milagro. Sí, voy a acabar de llegar. ¿Qué pasa? Está en el sofá moviendo la cola turbo rápido. ¿Qué pasa? ¿Eh? Creo que quiere casito, ¿eh? No, no he escuchado. ¿Qué pasa, bebé? ¿Le han cortado el pelo? Míralo, ahora está guapo. Está guapo, ¿eh? Con el cortecito CR7. Chu. Mm. Abajo. Ay. En este juego han metido toda la puta carne en el asador. O sea, cuando hicieron la conferencia esta de 4 horas, de cuando anunciaron la fecha de la beta, bueno, la hora de la beta, salió la gente de Platinum, salió gente de Kingdom Hearts. Tiene muchas cosas de muchos sitios este juego. Y hay cosas que identifico y hay cosas que no, porque ahora estáis hablando de... En la pelea estáis hablando de... No sé, de Asuras Wrath, por ejemplo, que no lo he jugado. He identificado cosas que hace Platinum, por ejemplo. En plan, lo de. A mí, todo lo que es combate aéreo, entre comillas, para mí va a ser Nier eso. Nier, incluso de Akengard. O sea, es que si te pones a hilar, tiro por ahí. Y hay cosas que identifico y cosas que no, porque me falta contexto de los juegos. La historia en su línea general me gusta. Está teniendo sus subidas y sus bajadas, porque no puede tener el juego 20 horas de intensidad seguidas. Las primeras 10 horas son un pepino, ¿eh? Las primeras 10 horas del juego son una putísima barbaridad. Luego, pues, bajada, subida, pero está bien. Secundarias, no sé qué, tal. Hay gente como que no le está gustando el tema de las secundarias, que, oye, el recordatorio amistoso son secundarias. Si quieres, no las haces. Hay algunas secundarias que es ir de punto A a punto B. Y luego hay secundarias que tienen su lore, en plan, son autoconclusivas, obviamente. Pero están muy guapas. A mí me ha hecho mucha risa el tic de reseña sobre las secundarias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho de las secundarias? A ver, tenía un... Ha dicho, no me fui yo de hostelería para que ahora me devuelva a... Literalmente son la primera y la cuarta secundaria del juego, ¿eh? Hacer de camarero. Pero, a ver, hay secundarias que es en plan, hola, necesito un objeto. Ves a esta tienda, vas a la tienda. Ah, pues el carro que llevaba la mercancía no ha llegado. Igual está perdido en este sitio. A todo esto, David Alex, gracias por el follow, que no te he dicho nada, perdóname.
Tal, no sé qué. También es verdad que el puto Enrique se lanza unos baits en Twitter a tener en cuenta. Y le flipa. Es un cabrón. Es Chaotic Evil, el puto reseñas. Bueno, Josan, si no has llegado aquí, no mires. El tío se ha ido, además, no está ni en el chat, hijo de puta. Bueno, seguimos. Tengo el pito dando contra la mesa ahora mismo. Ahora sí que se lo carga. Ahora no necesita a Jill. Pues nada, Zares, lo que hemos dicho, 2 por 1. Vaya foto de pantalla me acabo de sacar. Jijiji. Ha pasado lo que teníamos en mente, ¿eh? Que hemos hecho 2 por 1. Hemos matado a Hugo y nos hemos cargado el cristal madre. Bueno. Soy yo diciéndole a mi Neko que beba agua o si no le duele la cabeza. Ahora viene el porro, ¿eh? Is that you, Ultima? What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. No muere, hijo puta. For this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness No, aún queda juego. with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Está Joshua. ¿O no está Joshua? Ah, no está. Mira, es que está en todos lados el puto Torgal, ¿eh? One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I
had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. But mythos is Que Barnabás está fino ahí, el tío, ¿eh? For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. ¿Qué tipo de bullo? One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. No. A fool like all the rest. Bahamut es Dion. That the death of a mother crystal should be so beautiful. Rápidos y furiosos. En la siguiente película resucita a quien sea, ¿no? Vuelve otro a la vida. Some medicine, my lord? Hombre. ¿Por qué remarcan todo el rato esta niña? O sea, ¿es importante o qué leches? Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. Sí. Bájate un tono, mister. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. O sea, His strength. Sí, yo justo he pensado eso, Zares, que lo de entregarle a Hugo la cabeza de Benedicta era un bait de este man, en plan, a ver cómo coño reacciona. O... No, cómo coño reacciona, no, en plan, nos lo llevamos a nuestro terreno. Sí. Ahora los dos están muertos, yo qué sé. Que espabilen. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Ya solo quedan Bahamut y... ¡Oh! Me gusta a mí esto. Forgive me, Terence. Would that you were my master. But alas. Se ha mordido el labio, ¿eh? Hay deseo. I will always be your loyal servant. Qué bonito esto. O sea, Hugo. Es Hugo. Es Hugo, pero un poco horny también, ¿eh? En plan, me gusta. Me gusta a mí, está bien esto. Should the Council's brazen maneuvering No me gustan las minorías. treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting Tíos besándose en mi videojuego, en mi franquicia. ¡Yeah! from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Que no vea estos asel, ¿eh? Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. Y ahora
el rubio tiene un problema porque su excelencia le ha ordenado que luche a costa de que si la pelea llega al reino, muera gente del reino. En plan, literalmente su santidad ha dicho, si se muere gente, nace más gente, si se rompen casas, se construyen más casas. En plan, da igual que el pueblo sufra mientras mi propósito siga hacia adelante. Y Dios no quiere. Dios no quiere pagar ese precio para el beneficio de su santidad. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? ¿Ahora se entera de lo de Titán? ¿O es otra historia? Olivier has been made emperor. Gol de Annabelle en el minuto 95, ¿eh? Vaya pelotazo. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Ah! Terence. Yes, my prince. Sí, Olivier es el hijo de Annabelle. I'll ready your steed. ¡Hostia! Levanta la cabeza, hijo. ¡Hostia! Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? Es del niño chiquito, sí. I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Olivier es medio hermano de Dion y de Clive y Joshua. Por parte de madre, Dion es medio hermano de Oliver. Por parte de padre, Joshua, Clive y Dion tienen un lazo de sangre. Eso es. ¡No! ¡Me chaparon las secundarias! ¡Recorcholis! No me habéis al juego, ¿eh? Estoy tristísimo. Acá ha puesto NK. Joshua, Clive y Dion no tienen lazo de sangre. Eso es. Pero podrían ser hermanastrios. Podrían ser, no. Son hermanastrios. Al uso. Porque la hija puta de Annabelle está con... Es una movida Juego de Tronos muy chunga, ¿eh? Yo creo que Yoshi P y esta gente pilló a todo el equipo de Square y les dijo, mira, llegó Yoshi P a las oficinas con una caja de DVDs de Juego de Tronos y los tiró al suelo y dijo, ¿veis esto? ¿O lo veis entero? De principio a fin.
Y porros. Nos pillamos un KFC, unos porros, tal, y empezamos a hacer esto. Hay que hacer Final Fantasy XVI. Es el momento. Claro, el punto está en que Annabelle está criando a Olivier y lo tiene turbobimado y turboprotegido porque supuestamente Joshua está muerto. Entonces, Joshua, al estar muerto y Clive no ser el... O sea, Annabelle al principio del juego muestra su odio a Clive porque Clive no es el heredero del Fénix, ¿vale? No muestra las aptitudes o no lo elige, yo qué sé, tal y cual. Entonces, ¿para qué coño yo quiero? O sea, si mi hijo está manchando mi linaje. Clive está manchando mi linaje porque no ha sido elegido por el Fénix para ser su portador, para ser su... Eso, su representante, el manager. Y Joshua sí, por eso Joshua, al principio del juego, estaba turbo mimado y turbo protegido. No al nivel de Olivier, pero tal. Entonces, Annabelle, ella entiende que Joshua está muerto y mima a Olivier pensando que Olivier va a ser el nuevo heredero del Fénix, pero no puede heredar el Fénix si el Fénix está vivo. Entonces, tengo yo unas ganas terribles de que suceda el Joshua Annabelle mirándose a la cara en plan: hola, ¿has oído hablar de nuestro señor el pájaro fuego? Me he muteado porque me he tirado un peo que ha temblado hasta la silla. Oh. ¿Qué te pasa, Polo? Deja oler, ahora meto el pedo en el humidificador y hago así. Entonces, Polo, ¿peleas tú con Magichi mañana? Ya estaba húmedo. I'd better give Otto the good news. Hay muchas cosas que contarle a Otto, hijo. This had better be the lot. It's a skiff. No hay secundarias, ¿eh? Es todo lore. Curro que son las Ts. Chupa la polla, cabrón. Wiwi en la velada 4, sí, confirmado. How may I help you today, Clive? Vente conmigo a la farmacia. Come again. Mañana levántate conmigo. Fancy a look at the list. Usamos nuestras piernas. Usamos nuestras piernas para ejecutar la acción del movimiento con nuestro can. Es que no quiero decir la C palabra ni la V palabra. Pues levántame. Es que en la farmacia... En la farmacia no hay ningún sitio para dejar... Y no me gusta dejar a Chiwi en la puerta de la farmacia. No hay ningún sitio donde yo pueda dejar a Chiwi un minuto atado. O puedo sacarlo y luego bajar yo a la farmacia sin Chiwi. Mete al Chiwi en la farmacia y que se mee en los preservativos. Acertando dominancia. So. Ya está.
Si Polo nos dice que es de Móstoles, revienta, que es una cosa. Que soy del sur del sur de Madrid, coño. Vivo en la misma ciudad que DJ Mario. Tenemos donde queremos. Un poco turbio eso, también te digo. O turbio, pero bueno, respetable. Always something in there. Me gustaría que Mayichi se la pegase con una mascota. Pero tú vas mañana a la velada, entonces. En plan, vas a ir de espectador. Come again. I may have more for ya. Del burger, cállate, esos aros de cebolla se los ha pedido Mineko hoy. Y no se los han traído. Hoy ha sido un desastre. Hemos pedido Burger King porque me apetecía hamburguesa. Y no nos han traído los aros de cebolla con queso. Aros de queso con bacon. Ah. Bueno, hoy hemos pedido burger. Y no nos han traído ni los aros esos. Y a mí la hamburguesa me la han traído mal. Me han traído la misma hamburguesa que Mineko. Que bueno, que era de pollo y estaba rica y tal, pero no me han traído la que quería. Es en plan decepción absoluta, todo mal. Bueno, a ver si cuenta néctar. Hostia puta. Vale, tengo cosas que hacer este finde, ¿eh? Clase es el destructor de mundos. Aviso a todos los libertadores, debido al reciente descubrimiento de un gigante empirio en las ruinas de Rosaria, quedan interrumpidas todas las labores de investigación en ellas y se prohíbe la entrada a la aldea que las precede para evitar su posible activación ante presencia humana. 20.000 guiles, que no los gasto, Eso, agarrado tú, catalán. ¿Tendría que ir de aquí para allá? Entiendo. Me debo la variedad. Polo se debe a pasárselo bien en Twitch y ya está. Es un chaval campechano. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. Para la liada que fue, que solo murieran 4, me parece poco. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the Royalist movement since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Échate una siesta o algo, Clive, cabrón. I will. Qué raro. Es que el cabrón de Polo se está jugando el juego en español latino. Con la buena voz que tiene Clive en inglés. Que el puto actor lo hace que flipas.
Hola, Torgal, amigo. And what can I do for you? ¿Qué tienes? Espada de platino, yo soy diamante. El doblaje es canon. Aquí no mura ni pincha ni corta. Ese es un espabilado. Me podría gastar el dinero en música. Un elixir, ¿no? Un Blue Label de Johnny Walker. It'd better all be here. Clive. What do you want? Yo he terminado gastándome la pasta en vinilos. Eso haré yo. Ultiolítica. 5 de ataque y 5 de ímpetu. Should last you a good while. Vale. Con la espada. Me voy a gastar las pelas en vinilos de música. O sea, Business or pleasure? es que no hay nada para gastar dineros. O sea, pum, 40k. Be here. Pum, 40k. Me da igual. Yo a Armored Core no sé si le voy a dar. Cuando salga. Es que este año es muy loco. Que se calmen las cosas. O me manden juegos. Para que te manden juegos. En plan, las empresas y tal, tienes que ser... Hay que ser bueno en Twitch, tío. Yo eso no. Yo es que no sé hacer eso. Es que es una burrada. O sea, y el Lies of P no sé si me lo pillaré de salida o me esperaré una semana o dos a ver si baja 5 euros o lo que sea. Porque como jugador de Souls-like tendrá que suceder, pero es que este año es una putísima demencia, tío. Cid segundo, ruego que aceptes mis disculpas por haberos puesto a prueba a ti y a tu tío, pero sé que un hombre como tú comprende muy bien la importancia de saber elegir a sus aliados, y más en los tiempos que nos ha tocado vivir. Has demostrado ser digno de mi confianza y te aseguro que eso no cambiará. Espero que este sea el comienzo de una fructífera amistad. Lo que se dice siempre, esto de que cualquier persona del mundo está conectada por 7 personas. Yo estoy conectado por 2. Porque yo conocí a Modric en un entrenamiento del Madrid que gané en un sorteo de Nivea. Modric juega con Vinicius, Vinicius conoce a Ibai. Ahí tendría que suceder algo. En verdad me da la pela. ¿Qué le pasa al búho? Ah, vale, yo pensaba que estaba cuajado. ¿Pero qué coño le pasa, tú? Conoces a Mineko y Mineko Alex el Capo. Y de ahí lo Ibai. Bueno, yo con mi conexión directa, claro. Ya está, si ya lo tengo, Alex el Capo y Ibai. Mi problema fue no jugar a Sekiro, tío. Si en el apogeo de la Noji tuviese sido jugador de Sekiro, ¿dónde estaría yo ahora?
Pero elegí Demon Souls, elegí mal. Mi vida, o sea, tengo 32 años. Mis 32 años de vida son un cúmulo de malas decisiones. Y a lo mejor la peor decisión que he tomado en mi vida es no haber sido jugador de Sekiro. Pensaba que los niños... ¿Qué hacen? La misma animación. Ahora de la izquierda. Ahí está. Lo peor es conocer a Roldias. Is there something I might assist you with, Clive? I have compiled some new entries, if you would like to see them. Se viene. I have quite the find for you today. Ti, 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 ti. Ojo de dragón. Cuerpo de guardas oscuros. ¿Qué lo oíste? Este es el que hace los mods, ¿no? El gilipollas del Pokémon. What subject shall we consider today? Qué ganas tengo de darme de putiazos con Odín, ¿eh? Econ de la oscuridad que cabalga a lomos de su corcel espectral. Su dominante es el rey de Waolet, Barnabas Tharmer. Se dice que un solo tajo de su sable oscuro puede partir los mares en dos. Qué ti feo, ¿eh? Los diseños de Bahamut nunca fallan, ¿eh? Va a ser el siguiente objetivo, ¿no? El gilipollas de Barnabas. Y con esto y con aquello, eso no me lo... Yo estoy contento con el desarrollo. Al final hubiese acabado hasta la... No, en verdad. A ver, hago esto. Lo de Sekiro es meme, ¿vale? A mí lo de surcar la fina línea del meme que yo tengo con Sekiro me gusta. Pero sí que es verdad que en el apogeo de la no-hit hace 2 años, cuando Twitch descubrió que eso existía y demás, toda la fama a la gente que hacía Sekiro. Merecida. Pero bueno, mejor también no haber sido Sekiro, porque ahora no tendría las medias de hace 2 años y literalmente sería cualquier streamer de roleplay de GTA, ¿no? Así es. Sería una sombra de lo que fui. Como cualquier streamer de roleplay de GTA. Bueno. A beber agüita. Hero returns, and with hardly a scratch on him. I may have picked up 1 or 2. Well, the fact that you came straight Un par de ictus. No, los ictus para mi madre. Tú... of something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know that Coño, Chiwi, qué susto. and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? ¿Se viene momento Juego de Tronos? Vale. Pues voy a mimar a Chiwi, que está muy pesado. Ay. Hola, mi amor.
The kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the Royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the Royalists' movements. Polo. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his report. Mira, te enseño una cosa. Porque hoy he ido a Atocha. A todo esto, hoy en Atocha me he encontrado a dos de los colegas de Johan, pero ninguno de los dos es holandés, entonces entiendo que ninguno era famoso. Y me he acercado al lado del parking al que he ido. He entrado a un humana, que es lo de la tienda esta de ropa vintage, tal no sé qué. Mira qué pantaloncito retro me he encontrado de furbo. La gloriosa España, la España buena, ¿no? La que no ganó nada. Furbo España, ¿eh? Pantalón vintage. Ahora tengo outfit de Adam Sandler. Ayer, antes de ayer fuimos al Costco y llevaba la riñonera, el pantalón, bueno, el pantalón de chándal que llevo, que es del Liverpool. Llevo el pantalón este del Liverpool y una camiseta y me dice Mineco, pareces Adam Sandler. Digo, literalmente tengo outfit de divorciado o de padre de vacaciones que le suda la polla y los huevos. Yendo por Getafe. De chill, ¿no? Madrid Sur. Me estoy mimetizando con Madrid Sur. Ya lo que me quedaba de alicantino ya lo he perdido. Me faltan unas crocs con calcetines. Es que mi neco no me deja llevar crocs, tío. Estoy en una relación en donde no se me respeta. Well, not quite all in your case. The people of the No se me valora, se me respeta mucho en esta relación. has been done. Hugo Kupka. El dominante de las zapas. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest.
tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental. Pero tú tienes mejores zapas que yo de calle. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Yo soy portador. Ahí está. Eso es. Te está hablando en lore de Final Fantasy 16. ¿Y esta qué le pasa? Laura Scan. Como suyo. Has vuelto a demostrarme ahora, ¿vale? Que te la pela todo. Que te la pela todo. Estoy cabreada y sigues sin decirme nada. Que te la pela absolutamente todo, ¿vale? Todo. Con lo cual, estás respondiéndome con 3 frases de mierda, viendo cómo estoy, sabiendo que lo has hecho tú mal, pedazo de imbécil, que no lo he hecho yo, que lo has hecho tú. En vez de llamarme, en vez de pedirme perdón las veces que haga falta, o decirme algo mientras me voy a vestir no sé qué, ¡te vas a la mierda! Me ha costado encontrar el puto audio, coño. Joder. Pic contenido, ¿eh? Wow. Someone looks Bueno, Polito, había que ir gestionando un pedido del Celeste, ¿no? ¿O qué? Lady Karen. It's true. Del fangamer. Todo esto... Es verdad, ya salió físico en... la edición estándar aquí en España. No, en todos los lados. Ah, pero la especial no. La normal, la estándar ya se puede comprar. No nos tenemos que... Es que... Europa no lo traía, ¿no? Fangamer Europa. Es que la puta aduana, tío. Fangamer es... Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Cooper is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Quien pudiera, ¿eh? Y con eso me financio un viaje a Japón. Para comprarme juegos japoneses a 200 yenes. En plan, tirados de precio.
Mira a los niños haciendo T-pose. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. Big baby. Te reviento la boca. With good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your... Ahora me siento fatal. Claro, de los 4 que murieron en el ataque, 2 eran los padres de los niños. Entonces los niños no tienen contexto, es que son niños. No valen para nada los niños. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. Voy a usar el otro micrófono para decirlo. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. Bueno, es tu opinión. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Right. Let's see if Otto has anything else for me. Dejan Sapolito. No, yo de todas formas llevo 5 horas de directo. Y son las 3:30 de la mañana. Así que vamos a hablar con Otto y ya creo que cortamos. It's true. I heard it from Otto's own lips. Hugo Kupka is dead. Oh, what a relief. Antes estaba chillando y ahora está en plan, ole, se ha muerto Hugo. Que espabile, ti. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. Vamos a ir a la tumba de Cid. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. Oof. Been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers. Trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Hacemos esto ahora. Es que no... Porque... Ya, o sea, ya no hago directo hasta el lunes.
de Final Fantasy, de Final Fantasy. I think mid might need some help. If I don't come up with something soon. Ahora cierro Final Fantasy y me pongo a jugar a Sekiro. I'm going to visit Sid. No, broma. And I thought you No, pararé, haré un par de cosas y me iré a la cama. Too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stuff. Como dijo Iron Mouse. Thermal. Dios te bendiga. Displacement stuff. ¿Quién más va a mimir? Tú vas a mimir. Vamos a mimir. A mimir. A mimir. A mimir. ¿Quieres mimir? A mimir. ¿Quieres mimir? Axon these social abilities. ¿Quieres mimir? A mimir. Tú vas a mimir. Tú tienes que mimir. Yo mimir. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Que viene en nave todo, o sea, barco tochísimo. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need... The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. Aquí se va a quedar la cosa. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Yo pensaba que íbamos a ir a la tumba de Cid, pero no. Seguramente... Vale, vamos a hacer una cosa. O sea, voy a guardar partida. Como mañana y pasado no hay directo, ¿vale? Hay parón. Mañana es la velada esta de los cojones. He grabado partida, ¿no? Sí. 33... ¿Cómo? 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 ¿Me repites ese numerito? El modo reposo no. Llevo la mitad del juego. Oye, llevo más, ¿no? No llevamos... O sea, no, ¿la mitad? No me fío. Me estás estafando. Esto es una estafa piramidal. Pero eso de las principales, 68%.